बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं अपनी फैमिली के साथ खैर आफियत से होंगे। आज इतवार का दिन है और आज फैमिली के साथ मज़े के प्रोग्राम बने होंगे, तो हमारी दुआ है कि आप अपनी फैमिली के साथ ऐसे ही खुशहाल रहें। इलाही आमीन। नाजरीन, बात करूंगी मग़वी कमसिन बच्ची केस के हवाले से कि मुल्ज़िमान जो हैं वो कहते हैं हमें गैंग ना कहो। थोड़ा सा आपको पीछे लेके जाऊंगी। आपको याद होगा कि 2 दिसंबर को अदालतों ने यानी ट्रायल कोर्ट ने फ़ैसला किया था कि 2 दिसंबर को मुल्ज़िम ज़हीर पे फ़र्द जुर्म आयद होगा और बच्ची की कस्टडी के हवाले से जो है फ़ैसला होगा। लेकिन आपने देखा कि 2 दिसंबर को मुल्ज़िम ज़हीर के वकील जो हैं वो नहीं आए और जनाब इलियास मेमन साहब ने तारीख़ दे दी 10 दिसंबर की। और कल जो 10 दिसंबर था, जो मग़वी कमसिन बच्ची के वालिदैन के मौक़िफ़ के साथ लोग खड़े हैं पूरी दुनिया से, उन सबको उम्मीद थी कि कल बच्ची या तो वालिदैन के हवाले कर दी जाएगी या फिर कोई एक तारीख़ ऐसी दी जाएगी जिसमें बच्ची को शेल्टर होम से बुलाया जाएगा और बच्ची वालिदैन के साथ जाने का या जो भी उसका फ़ैसला है वो जज के सामने सुना देगी और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, जो भी बच्ची कहेगी वो फ़ैसला हो जाएगा। लेकिन हमने देखा कि कल जनाब इलियास मेमन साहब जो हैं वो नहीं आए अदालत में, और इसकी हमने पेशगी आपको इत्तला एक रात पहले दे दी थी और वो बात सही साबित हुई। तो बात करूंगी नाजरीन, कल मैंने कम्युनिटी पे कुछ सवालात लगाए थे हमारी अदलिया पे उठने वाले उबहमात पे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ पॉइंट और मेरे जहन में आए तो तफसीली आपके साथ शेयर कर लूँ। तो बात शुरू करूँगी अपनी कम्युनिटी पे लिखे हुए उन्हीं अल्फाज से कि मुल्ज़िम ज़हीर का जो गैंग है वो कहते हैं हमें गैंग ना कहो। तो ज़रा सोचिए कि एक मुल्ज़िमा जिसके 4 मरतबा नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी निकल चुके हैं, वो 3 माह से अदालत और पुलिस को चकमा देकर मफरूर रही। अचानक हाई कोर्ट में नमूदार हुई और वो भी उस जज के सामने जिस जज ने यानी सलाहुद्दीन पंवर साहब की अदालत में कि जिन्होंने ख़ुद ये कहकर ये केस छोड़ दिया था कि मैं इस केस में कोई दरख्वास्त अब नहीं सुनूंगा। तो ऐसी कौन सी ताकत है, ऐसा कौन सा जादू की छड़ी है कि इस मफरूर मुल्ज़िमा को जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर साहब ने अपनी ही बात को नीचे करते हुए 15 मिनट के अंदर अंदर ज़मानत दे दी। अच्छा जी, और वो भी कोई बहुत बड़ी रकम पे नहीं, सिर्फ 25,000 पे, जबकि ट्रायल कोर्ट से एक मरतबा नहीं 4 मरतबा नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी हुए थे, फिर कैसे इसको ज़मानत हो गई। बेशुमार सवालात उठ रहे हैं, क्योंकि इंसान तो वही है ना जो क्यों जिसके अंदर हो कि क्यों है ऐसा। अल्लाह ताला कहता है ना अपने अंदर क्यों पैदा करो, तो उससे फिर जब आप क्यों के जवाबात निकालते हैं ना तो फिर आपका सोचने का दायरा वसीतर होता जाता है। तो नाजरीन, जैसा कि मैंने आपको कहा कि बेशुमार सवालात उठ रहे हैं, बिलखुसूस जनाब काबिल एहतराम मोहतरम जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर साहब की अदालत के फ़ैसलों पर। जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर साहब की अदालत से होने वाले कुछ फ़ैसलों पे बात करेंगे। काबिल एहतराम मोहतरम जनाब जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर साहब, MLO आपने रुकवा दिया और वो ऐसे रुका कि ना कोई बैलेफ गया ना कोई राइडर गया। आपका ऑर्डर व्हाट्सएप पे जाता है और अस्पताल में बच्ची की तमाम ज़रूरी कागज़ात पे डॉक्टर के साइन हो जाते हैं, मेडिकल शुरू हो रहा होता है और एक लेटर जो है वो व्हाट्सएप पे जाता है और IO साहब
बच्ची को घसीटते हुए वापस शेल्टर होम ले जाते हैं। यानी कि ना बैलिफ का इंतज़ार किया गया और ना ही राइडर का। सॉफ्ट कॉपी उन तक नहीं पहुंची और एमएलओ रुक गया। जनाब एमएलओ आपने रुकवा दिया, आगे चलते हैं। फिर मुलजिम ज़हीर और शब्बीर को जस्टिस इलियास मेमन ने ट्रायल के दौरान जेल भेजा। और मैं आपको बताती चलूँ कि मुलजिम ज़हीर और शब्बीर को जिस वक्त जेल भेजा है, हम सब जर्नलिस्ट वहीं थे, हमारी वीडियोस आपने देखी थी। उसके बाद जब हम ये रिपोर्टिंग करके अपने अपने घरों को आ गए तो तकरीबन 1.5 से पौने 2 घंटे बाद हमें हमारे ज़राए ने इत्तला दी कि जस्टिस इलियास मेमन साहब की अदालत में मुलजिम ज़हीर के वकील आए थे और उन्होंने आके वकीलों ने जस्टिस साहब से बदतमीज़ी की और कहा कि आप हमें उस ऑर्डर की कॉपी दीजिए जिसके तहत आपने मुलजिमान को जेल भेजा है। तो इलियास मेमन साहब ने इन वकीलों से कहा कि आपने क़ानून की तालीम कहाँ से हासिल की है? क्या आपको नहीं पता कि जब किसी को जेल भेजते हैं तो 48 घंटे बाद ज़मानत की दरख्वास्त दी जाती है। अभी तो मुलजिमान जेल पहुँचे भी नहीं होंगे और आप मुझसे सेटिस्फाई कापी मांग रहे हैं। तो बजाय जस्टिस साहब का एहतराम करने के, उनसे तमीज़ से बात करने के, इनके वकीलों ने बाकायदा बदतमीज़ी की और जिससे प्रेशराइज़ हो के इलियास मेमन साहब ने इन लोगों को कमरे अदालत में बैठाया और कहा कि जितनी देर में कॉपी तैयार करवाता हूँ इमरजेंसी में, आप इंतज़ार कीजिए और मैं अपने दीगर केसेस सुन लूँ। तो जनाब इमरजेंसी में इलियास मेमन साहब ने सेटिस्फाई कॉपी जो है वो तैयार करवाई अपने अमले से और इन लोगों को वो कॉपी दे दी गई और ये वहाँ से 4 और 5 के दरमियान निकल गए और अगले दिन सुबह इन्होंने हाई कोर्ट में मुलजिमान की ज़मानत की दरख्वास्त जमा करा दी और 1-2 रोज़ के अंदर अंदर ही सलाउद्दीन पंवर साहब ने वो ज़मानत की जो दरख्वास्त थी उसकी समाअत की और मुलजिमान को जो है ज़मानत पे रिहा कर दिया। तो क्या वजह है कि इलियास मेमन साहब इमरजेंसी में जजमेंट की कॉपी तैयार करवाते हैं बजाय इनको शडअप कॉल देने के? दूसरी तरफ सलाउद्दीन पंवर साहब इनको ज़मानत दे देते हैं। मैं तो यही कहूँगी कि गैंग है, गैंग के पास ही इतनी ताकत हो सकती है। आम शहरी के लिए तो इतना सॉफ्ट कॉर्नर नहीं होता है। मुस्तकिल जो है, जैसा कि आपने देखा था कि एक बंदा 3 साल से बुज़ुर्ग अपने बेटे के कातिलों को सज़ा दिलवाने के लिए अदालतों के चक्कर काटता रहा और 3 साल बाद जब उसको इंसाफ नहीं मिला तो उसने अपनी ज़िंदगी का रिस्क लिया और उसने अपने बेटे के कातिलों को हाथे अदालत में ही फायरिंग करके ख़त्म कर दिया और आज वो जेल में है। तो 3 साल तक एक बुज़ुर्ग चक्कर लगा रहा है। हमारे सामने बहुत सारी मिसालें हैं, लेकिन मैं उन केसेस का हवाला दूंगी जिसे जो सोशल मीडिया ने हाईलाइट किया, जैसे कि नूर मुक़द्दम का केस। अभी हाल ही में जो केस हुआ सारा इनाम का, देख लें, उनके बुज़ुर्ग वालिदैन जो है अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। वहाँ तो हमें इमरजेंसी नज़र नहीं आती। ऐसे बेशुमार केसेस हैं। तो इस केस में इतना इमरजेंसी क्यों है कि फ़ौरी तौर पे जजमेंट भी दे दी जाती है, फ़ौरी तौर पे ज़मानत भी दे दी जाती है। तो जनाब सलाउद्दीन पंवर साहब की अदालत से जो है वो इनको ज़मानत दे दी गई। अच्छा जी, जबकि ट्रायल कोर्ट ने उनको जेल भेजा था। खैर, फिर आते हैं गैंग के प्लानिंग के तहत आने वाली खातून फातिमा रियाज की तरफ। इस खातून ने गैंग के इशारे पर भरी अदालत में सलाउद्दीन पंवर साहब आपको मुखातिब करते हुए आप पर इल्ज़ाम लगाया, हम सब आई विटनेस हैं, और ये कहा कि तुमने मेहदी काज़मी से पैसे खाए हैं और आपको काफ़ी कुछ बुरा भला कहा कि जो मैं अपने इस व्लॉग में ज़िक्र नहीं कर सकती। तो आपने बजाय इस खातून को गिरफ़्तार करने के
آپ اپنے چیمبر میں چلے گئے اور وہاں سے آپ اپنی عزت بچاتے ہوئے پچھلے راستے سے گھر روانہ ہو گئے۔ ڈاکٹر فاطمہ ریاض کی بدتمیزیوں سے تنگ آ کر آپ نے خود یہ کیس چھوڑا تھا۔ مہدی کاظمی کے کسی سپورٹر یا مہدی کاظمی کی وجہ سے نہیں چھوڑا تھا۔ آپ نے اس گینگ کی پیٹ خاتون، جس کو ایک پلاننگ کے تحت یہاں لایا گیا تھا آپ کی عدالت میں، اس کی وجہ سے ایک کیس چھوڑا تھا۔ تو پھر کیسے ممکن ہوا کہ کل آپ نے مرکزی مفرور ملزمہ سویٹی آنٹی کی ضمانت جو ہے وہ نہ صرف سنی بلکہ 15-20 منٹ کے اندر اندر ضمانت بھی دے دی، اور انتہائی قلیل رقم کے عوض؟ تو ہم نے جو اب تک اس کیس میں دیکھا ہے وہ یہ دیکھا ہے کہ جب مہدی کاظمی نے کوئی درخواست جمع کرائی ہے، اس وقت اس درخواست کو ججز لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ابھی ہم اس کو رکھ رہے ہیں اور دیکھیں گے یہ قابل سماعت ہوئی تو اس پہ دلائل ہوں گے۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے، تاریخ پہ تاریخ ہو جاتی ہے، کبھی جج غائب ہو جاتے ہیں تو کبھی وکیل غائب ہو جاتے ہیں۔ اکثر ان کے وکیل کہتے ہیں کہ ہم نے تو تیاری نہیں کی، ہمیں تو نوٹسز نہیں ملے۔ تو کل ملزمہ جو ہے وہ اچانک سے انتہائی خفیہ طریقے سے آتی ہیں، اور نہ مہدی کاظمی کے جو وکیل ہیں ان کو پتہ چلتا ہے، نہ ان کو کسی قسم کی کوئی کاپی دی جاتی ہے، نہ ان کو بتانے کی زحمت کی جاتی ہے کہ آج جو ہے ظہیر کی ماں آ رہی ہے اور آپ آ کے اس کو دیکھیں۔ 10 سے 15 منٹ کے اندر جادو کی چھڑی گھمائی جاتی ہے اور ان کو ضمانت دے دی جاتی ہے۔ اور قابل احترام محترم جج صاحب، آپ کے اپنے الفاظ تھے کہ میں اس کیس کو اب نہیں سنوں گا۔ تو ایسا کیا ہوا کہ آپ نے نہ صرف سنا بلکہ ٹرائل کورٹ کے 4 ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کو بھی نظر انداز کیا؟ یہاں میں آپ کو ایک بات اور بتاتی چلوں، کیونکہ آپ نے مجھے دیکھا ہے میں کورٹ میں ہوتی ہوں اور باقاعدہ میں اندر بیٹھ کے ساری چیزیں سنتی ہوں۔ تو قابل احترام جسٹس صلاح الدین پنور صاحب، جب آپ نے یہ کیس الیاس میمن صاحب کو ریفر کیا تھا کہ اس کیس کو ٹرائل میں لے جائیں اور یہ ہائی کورٹ کا نہیں ہے اور الیاس میمن جو ہیں وہ بہت ماہر ہیں اس طرح کے کیس دیکھنے میں، تو آپ نے ایک کیس وہاں ریفر کیا تھا۔ اس وقت عامر نیاز بھدیرا جو ملزم ظہیر کے وکیل تھے، انہوں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا کہ اگر ٹرائل جو ہے معیار کے مطابق چلا اور کوئی فیصلہ ملزم ظہیر کے حق میں آیا تو کیا ہائی کورٹ ٹرائل کورٹ کے فیصلوں پر اثر انداز ہوگا؟ تو محترم جسٹس صاحب، آپ نے فرمایا تھا ٹرائل کورٹ کے فیصلوں کا احترام کیا جائے گا، اور کسی کے بھی حق میں ہو فیصلہ، ملزم ظہیر کے حق میں ہو یا مہدی کاظمی کے حق میں ہو، ہائی کورٹ اس پر اثر انداز نہیں ہوگا۔ پھر ایسا کیا ہوا کہ ٹرائل کورٹ نے ایک بار نہیں 4 بار اس خاتون کے اور اس کے ساتھ جو لوگ مفرور ہیں ان سب کے ناقابل ضمانت، جس میں ضمانت ہو ہی نہیں سکتی، وہ وارنٹ جاری کیے، اور آپ نے 15 منٹ کے اندر اندر اس خاتون کو ضمانت بھی دے دی، اور اس سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ بی بی باقی کے 5 لوگ کہاں ہیں، وہ کیوں نہیں پیش ہو رہے۔ کیا آپ کا یہ فیصلہ ٹرائل کورٹ کے فیصلے پر اثر انداز ہونا نہیں کہلائے گا؟ آپ مائی باپ ہیں، آپ بڑے ہیں، ہم تو کمزور ناتوان لوگ ہیں، لیکن سوال تو ذہن میں آتا ہی ہے نا، کیا کریں، سوچتے تو ہیں ہم بھی۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایم ایل او رکوایا گیا، اس کے بعد ملزمان کو ضمانت دے دی گئی جبکہ ٹرائل کورٹ نے انہیں جیل بھیجا تھا۔ پھر خود کہے ہوئے الفاظ کہ میں اس کیس کو نہیں سنوں گا، نہ میں اس کے اندر کوئی آنے والی درخواست کو دیکھوں گا۔
پھر جناب محترم قابل احترام جسٹس صاحب نے درخواست کو سنا بھی اور اس پہ احکامات بھی دے دیے۔ تو کیا وجہ ہے کہ مہدی کاظمی کا جب بھی کیس ہوتا ہے تو اس میں تاریخ پہ تاریخ دے دی جاتی ہے، وکیل غائب ہو جاتے ہیں، یہ کہا جاتا ہے ہمیں نوٹس نہیں ملا؟ کیوں اس معاملے کو اتنا کھینچا جا رہا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ سوالات کرنا بحیثیت جرنلسٹ، بحیثیت پاکستانی شہری ہمارا حق ہے، اور جب ہم سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو سوالات تو ذہن میں آتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ میرے ان سوالات سے متفق ہوں گے۔ آخر میں آپ سے یہی ریکویسٹ کروں گی کہ آپ میں سے جن لوگوں نے میرا چینل اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے۔ اپنے اطراف میں بسنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے، خوشیاں بانٹیے، خوشیاں سمیٹیے، ظالم سے نفرت کیجئے، مظلوم کا ساتھ دیجئے۔ اجازت دیجئے اپنی ہوسٹ سیدہ نجم زہرا کو۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔